Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a un directo más. En esta ocasión, queridos amigos, como se habrán percatado en el vídeo intro, en el título, vamos a participar y vamos a retransmitir este directo maravilloso de Hasbro en lo que a Transformers se refiere. Así pues, vamos a echarle un vistazo. Estamos ahora mismo esperando a que Hasbro Pulse active lo que vendría a ser la retransmisión y mientras tanto vamos a hablar un poquito de lo que es la tercera temporada de esta maravillosa serie de Transformer Kingdom, que para mí fue espectacular. Decir que ayer mismo la terminé de ver y me parece muy buena. Totalmente recomendable, tanto si eres fan del universo de Transformer como si no lo eres. De verdad que es una serie genial, evidentemente ambientada en el universo de Transformer, y que yo creo que a todos los coleccionistas les va a gustar, no va a dejar indiferente a nadie. Y bueno, aquí estamos, vamos a ver. Ok, voy a poner aquí el sonido de lo que vendría a ser la retransmisión. Vamos a anexarla y aquí estamos. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito y ahora en cualquier momento se activará lo que vendría a ser la retransmisión. Decir que muy emocionado en lo que a la colección de Transformers se refiere, porque quieran o no, en la medida de lo posible, Hasbro los ha distribuido bien a nivel nacional. Les hablo aquí a nivel España, ¿no? De momento, tengo muchísimas figuras, todavía tengo muchas figuras que abrir, comentar, hacer vídeos unboxing, pero todas las que he abierto hasta el momento, la verdad que son realmente geniales. Tienen una relación calidad-precio muy buena y que yo creo que todos los fans del universo de Transformers aquí a nivel nacional tienen la oportunidad de hacerse con dichas figuras y disfrutar a tope, ¿no? En fin, vamos a ver. En cualquier momento empezará lo que vendría a ser este Pulse Fan First Friday Transformer. Vamos a ver qué novedades nos traen. En la medida de lo posible, yo muy emocionado. Esperemos a ver si empieza en cualquier momento. Ustedes saben que este tipo de retransmisiones y demás suelen retrasarse algunos minutos y demás por aquello de captar, ¿no? Más visualizaciones, más visitas, un poco para que haya más gente pendiente de lo que vendría a ser este directo, ¿no? Y nada, decirles que muy contento con lo que vendría a ser la colección de Transformer Kingdom, esa línea maravillosa de figuras de acción transformables que Hasbro nos está haciendo llegar poquito a poco. La verdad que tengan en cuenta que julio, agosto son meses de verano. El tema de la distribución baja un poco y solo nos queda esperar que a finales de este mes, lo que vendría a ser la última semana de agosto, ya la primera de septiembre, empiece otra vez a rodar todo lo que es la distribución y tengamos más figuras transformables, ¿no? De verdad, yo esperando y muy contento a ver qué nos van a... Ahí estamos empezando por lo que veo. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Estamos en directo en este Pulse Fans First Friday Transformer. Vamos a ver qué cositas maravillosas nos traen aquí los chicos de Hasbro. La verdad que lo que es la franquicia de Transformers está viviendo una época dorada. Bueno, yo creo que me atrevería a decir que los últimos 10 años, Transformers siempre ha estado ahí, ¿no? En el mercado, evidentemente, las películas de Michael Bay, independientemente que gusten o no, le han dado un empujón a la franquicia, ¿no? Y han reeditado todos, tenemos miles de figuras de acción de diferentes líneas, Generation, War for Cybertron, Titan Return, Combiner War, todas estas sublíneas, ¿no? Que va sacando Hasbro y de la cual nos tienen muy enamorados y con una relación calidad-precio muy buena. Tenemos esas maravillosas piezas llamadas Masterpiece que están muy bien y bueno, sí es verdad que hay muchos coleccionistas que son pro hardcore de lo que vendría a ser Transformers y que se dedican a coleccionar lo que vendría a ser esas figuras maravillosas de terceras compañías. Bajo mi humilde punto de vista, bueno, tienen un precio desorbitado y bueno, no me las podría permitir y por eso estoy muy contento porque, claro, Hasbro nos distribuye una línea maravillosa en la cual podemos disfrutar y que yo creo que a nivel económico prácticamente todo el mundo se la puede permitir y tiene una relación calidad-precio y disponibilidad muy buena.
y la verdad que muy contento en ese sentido. Y vamos a ver si los chicos de Hasbro se deciden ya a retransmitir. Vamos a cumplir 6 minutos y en principio de momento está la cosa calmada. Tenemos lo que vendría a ser la portada, ya se empieza a escuchar lo que es la música de fondo. Vamos a ver, esperar un poquito, es lo que toca, ¿no? Y quisiera aprovechar y preguntarles si han visto la última temporada de la serie de animación de War for Cybertron. Me gustaría que dejaran sus comentarios. ¿Les ha parecido bien el final? ¿Les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? Un poco para tener un sano debate, ¿no? O sea, yo a nivel particular muy contento con esta línea. Evidentemente no quiero ser spoiler, pero está claro que tendremos o una cuarta temporada o una película que complemente, ¿no? Todo lo que vendría a ser todas esas, entre comillas, flecos que se quedaron ahí pendientes, pero o otra saga más, a saber, o otra serie de varios capítulos, en fin. El caso es que Transformers da para mucho, para más si cabe, y yo creo que Hasbro eso lo sabe y va a exprimir más si cabe su gallina de huevos de oro, ¿no? Que estamos hablando que Hasbro hoy por hoy su línea Transformers es una de las que más beneficios económicos le está dando, junto con Star Wars Black Series 6 pulgadas, la Vintage Collector. Transformers ahora mismo también está centrado con G.I. Joe Classific Series de 6 pulgadas, del cual he hablado en varios vídeos unboxing. De hecho, todavía tengo algunos pendientes. Y yo creo que Hasbro en ese sentido, independientemente de que este año y el anterior estamos sufriendo a nivel mundial lo que vendría a ser el tema del COVID, con todos los problemas logísticos que conlleva, yo creo que en la medida de lo posible pues están sacando bastantes cosas y están distribuyendo a nivel mundial en la medida de lo posible, ¿no? Con lo cual vamos a esperar un poquito. Madre mía, llevamos ya casi 8 minutos y esta gente no se decide a empezar. Si lo llego a saber, hubiera retrasado un poquito lo que vendría a ser el directo, ¿no? Pero vamos a disfrutar. De momento vamos a esperar un poco. Vamos a ver. Pues sí, queridos amigos, aquí los chicos de Hasbro nos están haciendo esperar más de lo debido, bajo mi humilde punto de vista. Ya empezamos mal. Yo creo que hay que ser un poquito consecuentes y yo entiendo que esperen 2, 3, 4, incluso 5 minutos, ¿no? Después de lo que vendría a ser el anuncio de la retransmisión, pero vamos, con la tontería van a ser casi 10 minutos y no ha empezado nada, ¿no? Está claro que toca esperar. Vamos a ver. Comenzará en breve, están diciendo por aquí. Vamos a ver. Pues nada, seguimos esperando, queridos amigos. Poquito a poco vamos a ver qué nos traen los chicos de Hasbro en lo que a Transformers se refiere. Yo creo que alguna sorpresa que otra nos va, valga la redundancia, nos va a sorprender, ya que tengamos en cuenta que, como dije anteriormente, la franquicia de Transformers para Hasbro es muy importante, le está dando muchísimos beneficios y a los hechos me remito. Tanto la serie ha batido récord, ha gustado mucho al personal, tenemos una línea de figuras de acción con una relación calidad-precio buenísima. Evidentemente te pueden gustar algunas que otras, más o menos, ¿no? A nivel personal, por ejemplo, a mí el tema de los dinosaurios con los Transformers, los Big World, no es que sea algo que me apasione, pero sí es verdad que reconozco que como figuras están muy bien. De momento tengo muy pocas de la línea Vintage y no descarto de esta línea Kingdom a lo mejor pillar, pues evidentemente algún personaje que otro que me haya gustado, ¿no? De la serie. En principio mi idea es pillar esas versiones de, por ejemplo, Huffer, ese personaje, ese mini camión que tanto me gusta y que de momento todavía no ha llegado a las tiendas aquí en las Islas Canarias, Tenerife, España.
Y bueno, un poco esperando a que desembarque todo ese material nuevo, ¿no? Si es verdad que estoy pendiente y no me cabe duda de que Hasbro va a mejorar lo que es el tema de la distribución de todo lo que vendría a ser merchandising de Transformers. Ahora septiembre, octubre son los meses idóneos, ¿no? Un poco ya precalentando motores para lo que vendría a ser esa campaña de Navidad que esperemos que este año sea genial y para todos los coleccionistas pues, y fans del universo de Transformers nos lleguen cositas interesantes y no nos tengamos que dejar ahí una pasta brutal con figuras de compañías que, vuelvo y repito, cada quien puede coleccionar lo que quiera, evidentemente son libres para ello, pero a mí en lo particular son figuras muy caras, son brutales, son geniales, pero bueno, a nivel económico me parece un poco exagerado y por eso me centro en comprar las figuras de Transformers War for Cybertron de diferentes líneas, como las que tengo aquí, con una relación calidad-precio muy buena y bueno, intento pillar simplemente las que me gustan, ¿no? Imposible ser completista con la colección de Transformers porque es una locura. Pasa un poquito como con Star Wars. Y bueno amigos, faltan 2 minutos, madre mía, casi 15 minutos después de empezar el directo, ya ha empezado la cuenta atrás. Quiero saludar a estos dos compañeros que nos están acompañando a esta transmisión. Vamos a saludar. Aquí estamos, vamos a ver. Poquito a poco, ya queda menos. Vamos a ver todas esas novedades de Transformers que tanto nos gustan. Y bueno, poquito a poco, ya queda menos. 1 minuto 20. Vamos allá, poquito a poco. Un minuto, vamos allá. Vamos. $40 segundos. Esperemos que no se colapse, porque evidentemente ahora es cuando todo el mundo empieza ya a conectarse al servidor principal de Hasbro Pulse en YouTube. Y bueno, se vuelve una locura. Esperemos que no se pete, entre comillas, ¿no? 20 segundos, amigos. Ya queda menos. Vamos allá. Vale, también es cierto que... Ahí vamos. Vamos allá. Empezamos. Madre mía. El colega, niño. Oh, hey guys. What's going on? You just playing with my Robeson auto-converting Ahí, el Optimus ahí haciendo flexiones. Vamos, la que les hace falta al colega. With good old Optimus Prime over there. Well, somebody's got to get swole because it's not me. Vamos a ver qué dicen aquí los colegas, la chica en cuestión. So we got a pretty exciting Fan First Friday coming up today, right? Muy guapa la camiseta de la chica ahí. Thanks for joining us, everybody. I am joined by Evan from our design team over here on my right, and Isabella on my left from the franchise team. Excited to bring you guys a bunch of toy and franchise news today. Vamos allá. So let's get right into it. We're just going to start right out with our first pre-order out of the gate. It's Studio Series 86 Voyager class Decepticon sweep. Seen here in its digital render version in bot mode. But Evan was lucky enough to find himself a product in the office today, so he can show you guys this thing off. Yeah, so I'm going to caveat this with everything that I'm pretty much showing you today is going to be having some weird letter and number stamps on it. If you see that, that's just our factory stamp so that we can track down the sample of the product. So don't worry, that's not on the final product. So a lot of you are probably looking at this going like, boy, this looks a lot like Scourge. Well, yeah. So this is the 86 Scourge that we released, and this is the 86 Sweep. So as we know from the 86 movie, they're pretty much identical clones of one another. So what we did for this release was
we decided to make the sweep a little bit more accurate to his original toy deco. So he's a little bit more of a brighter blue. We've also swapped out his open hands, so if you look at him, they have reversed open and closed hands. I am not allowed to tell you to take apart your toy to put on both open hands if you wanted. So don't do that. But of course, he also comes with a slightly different blast effect, which of course, you can put them all on and make it seem like they're shooting off all their beams to destroy ultramagnets. Recuerden que el vehículo en cuestión de la película, ahí tenemos la imagen. As you can see here in the middle of the screen, we got the other digital render of this. Y ya está, también es que in the middle, es un personaje que tampoco sea muy complicado, ¿no? Some fun blast effects with this guy. Creo que es una buena opción para todos los que nos build gusta out la película your del sweep 87. army. So now we're going to move on to something brand new, coming to you not until 2022. Continuing on with our Transformers 86, we have the Deluxe Perceptor. Evan kind of hinted at this guy last time we were on. You know, we were doing the junkie on scene with Recoil. Talks about how we like how Perceptor runs away there. So we wanted to make sure to get this guy out in front of you really early. So you can see him here in bot mode. And then Evan has a gray model of this, which is one of our first versions of the toy when it comes in. He's going to show off for you. I do. So I guess this is a little bit more behind the scenes. So what you guys are seeing right now is what we call an engineering pilot. So this is literally the first run of the tools so that we can check the plastic fits and make sure that the limbs can move and everything like that. Everything's like within good tolerances. But Perceptor is one of my favorite characters, probably because he was one of my brother's favorite characters when we watched the movie. So it was a lot of fun to work on this guy, and I know like Takara Tomy as well has a lot of love for this character, so we really made sure to really nail this guy and make sure that he was looking fantastic. So, of like course, if you see here in the next image, you can see him in his periscope. La serie estudio está espectacular. Bueno, yo tenemos la versión ya transformado en microscopio, se ve genial. I'm good. You know, underwater Perceptor, we have a redeco, right? So. Maybe in the future. But yeah, so of course he turns into his microscope mode. Now you can relive everybody's favorite scene where he's telling everybody that Optimus Prime is dying and wounds are fatal. Seguro que lo que es el microscopio to continue with this, as anybody who's a fan of the original toys know, Perceptor also had a weird hidden third mode that wasn't featured in any of the animations, but was in the comic books. And you can still do it with this toy. He still has his tank mode. So, as you can see, we have the sculpted treads on the side. Mira, una especie de tanque, qué guapo. Una forma alterna. Pretty fantastic. And then if you see here, we have a nice colored digital render version of him in his tank mode. Muy bueno, muy bueno. You know, so you get that triple changer in a deluxe class, something we don't normally have. So he's everybody's favorite brain bot. So yeah. This is one of my favorite figures that we've done so far. So I'm super excited. Yeah, he looks really good. I'm excited this guy's coming. And, you know, we got him out there and people get a chance to see him. And we're going to show off the box now because we know everybody cares about the collector numbers. So you can see here, kind of, it's kind of small. But he's number 11 in the 86 series this time around. So yeah, we're just continuing on from what we did this year. And it'll be a good time. These guys will, like we said, will be available for pre-order today. Make sure you let us know what you think in the comments about this guy. And then we're going to move into the next item we have to reveal for you. You know, all people definitely, you know, the bad guys, they don't really need an introduction, but this guy definitely deserves one. So we're gonna roll a clip for him. So this is not a Galvatron reveal. This is a King Starscream reveal. Definitely a King Starscream reveal. You know, you got to be king for like 35 seconds. Solo era anexarle la capa, la corona y un par de detalles más. Se veía venir. Era un personaje que había que lanzarlo en dicha línea sí o sí. Coronation Starscream. And the sample that I have, I actually kind of wish it had come in completely gray, but this is sometimes what happens when we get a first model from the factory. Everything comes in a weird color. Gracias por estar por aquí compartiendo tu tiempo. Al amigo Francisco, un fiel seguidor del canal, muchas gracias. It would have been great if he came in all gray because then I could pretend he was dead. La figura esta de Starscream. But yeah, so
Ahí la Coronation tenemos. Starscream, as fans can probably tell. Hombre, yo quiero creer que sus He's colores a son del partial prototipo, pero of our vamos a ver. Earthrise No creo que Starscream sea el with a few resultado extra final. bits. So we have now given him kind of open and close hands for more dynamic posing. Está muy bien. He'll come with a cape. The cape is removable, of course. It just pegs onto his La back. capa es and it is also removible, hinged, lógicamente, like igual que la Masterpiece corona, toy. como está diciendo So ahí it el can amigo. Está flare claro out. que para transformarlo You can habrá get que that quitarle very, la like, corona, dramatic y cape swivel. la corona y la capa. It's going to be for some good So, of course- pictures. Oh yeah, I can't wait to see all the pictures with this. De He momento comes with somos shoulder pads 5 and a online. crown, Muchísimas but gracias a also, todos of por course, compartir su tiempo, que es lo what más king importante. is without Aquí estamos disfrutando his un poquito, throne? ¿no?, de las novedades. So, Ojo, while cuidado, que not se nos directly viene... featured in the ¡Qué movie, guapo! we wanted to kind of add this Se in there to viene really sell in the El like, trono de... coronation and ¡Qué king guapo! aspect of Pero this. viene con el This is Starscream, no me quedó actually claro. the main seat from the Nemesis ship. So, you can take ¡Qué bueno! pretty much any character and have them sit on this, even Starscream, which I've only got the one, so 1 second as I ¡Qué pop bueno! off El the cape trono ese, vamos, si es escala 6 pulgadas, incluso sirve and para drop cualquier Megatron. tipo de colección de figuras de But- acción a esa escala. Vamos a ver. Bye, Megatron. That was just Starscream doing what he did earlier in the movie out of Astro. A It's ver. fine. ¡Ah! Yeah, it's ¡Qué fine. guapo! Sí, señor. So yeah, as you can see here, while Evan's sitting him on there, you can see that he Pues- fits nicely on there. It's going to be pues no, bright vamos, purple no es mala chrome, compra, so, you know, get that Muy beautiful guapo, Decepticon Sí, color señor. in there too. Yep. So, of course, the back of the throne also has ports to hold the cape and every Muy guapo. weapon that you could want in the back. So there's plenty of Se storage. quita. Ah, mira, por detrás puedes guardar los accesorios. Muy bien. Yeah. No, But no, está de lujo. also, what's great about this is Se that you can sobreentiende take que eso es other el characters prototipo. and put them Todavía on eso there. va a cambiar seguro. Yeah, why not? I've got Perceptor. So let me just do this real quick and have a. You know what? I could actually put the cape on. Perceptor could be king. Qué Yeah, bueno. why not? Not of the Decepticons, but you know, he could be king. So Guapísimo, Oh, Lo he del could trono be. es un Actually, you know what? puntazo, They sent me a Clase cape in líder, orange eso va a ser un and bicharraco yellow for grande whatever así. reason. So here. So if you wanted, you could start putting capes on señor. other characters as well. King Perceptor. Yeah. Vamos a ver. Perfect. But And then, let like us know Evan what you guys said, think about this. it's a little bit of a redeco and a partial of our Earthrise No cabe Starscream. duda que So la you can línea see him here esta, in his jet la mode, his serie Earth jet Estudio mode. es un grandísimo homenaje. Mhm. Mira, ahí lo So, tenemos back to yeah, ya you that can nice kind of see transformado en ese maravilloso avión Yeah. F-15, You ¿no? can see Que some of tanto the nos differences gustó. here, like Muy fiel a la in the versión original toy version, de la obviously the serie tail vintage, fins o had sea, a esa bunch of serie deco maravillosa painted que on vimos en them, los but in the años movie 80, they ¿no? were just Que solid blue disfrutamos teal, bastante, esa so G1 that's buena, kind of what sí we're señor. reflecting here. We added in those dark gray spots that he has on the Está top muy that bien. are some sort of panels or flanges or something. A ver si lo So enfoca. he's Es got those grande, to ¿eh? match that. And I Mira, do ahí have está, sí one señor. sample Muy guapo, muy that guapo. came in Oh, to kind of show that off. So we've cleaned up some of the stuff on this Sí, guy sí, 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 está muy to be a little bit more movie accurate to the 86 movie. I think he looks maravilloso. pretty dang good. Creo que va a ser una pieza que va a gustar Yeah. bastante. I think he looks great. I'm pretty excited. Like, I mean, Starscream always has kind of had a Hombre. special place in my heart. So this is by Bienvenido, Luis far my Alberto. favorite Gracias por estar 86 por aquí toy we've done compartiendo so tu tiempo. far. You know, I'm kind of dead Sí, inside, señor. and I like the Decepticons, so that's Maravillosa, probably sí, why I señor. like Starscream. El amigo So much Francisco makes Le, sense gracias now. por estar por aquí. Y otra vez a la amiga Inés Jacqueline, gracias. All right. So as you can see here, we're going with La closed caja box on our espectacular, medium class figures starting in 2022. This is Coronation really Starscream. allowing us to give Se va a a vender bigger como and better churro scene seguro. on the box, so you can really feel like you're living that moment when you're holding the package. It's also helping us try to be a little bit more environmentally Mira, pues, friendly, en la parte start de working atrás, towards plastic 29 packaging. pasos para transformarlo de It's kind of a vehículo a twofold, you know, robot. helping the environment, giving No, the no, fans lo a de better la, picture all at the same time. lo del trono es maravilloso, ¿eh? And you Ya solo just por get to eso see vale a la pena better, comprarlo, like, ¿eh? full page illustration that we have right there. That just looks awesome. Yeah, it looks so good. Totalmente, Great job amigo by Francisco, Mario, la verdad Christina, and the que graphics team, and espectacular. everybody that works on these things. They kill it every time, and without Knock it out of them, the park. you know. Pues, Yeah. amigo Luis Alberto, decirte que la serie, bueno, All right. antes de que empezara So, el directo, that does it comenté for un poquito que, 86 bueno, que la stuff. serie me pareció Let's, brutal. What did everybody Me think? gustó Like, which bastante, muy fiel a la character is línea your de favorite? Transformers. Make Me sure you let us know in esperaba, the comments. incluso me la esperaba Which ones peor, are you pero me going to be gustó, me getting? Because sorprendió. obviously the answer Me is all of them. dejó contento, Yeah, muy I mean, satisfecho. Yo creo que I may a not todo be a fan de Decepticon, Transformers I le va a am an gustar Autobot at y heart, dejó but las I puertas gotta abiertas, say entre comillas, Coronation a Starscream. una nueva I'm película, really una excited for this nueva one. temporada o incluso una nueva trilogía, Something about ¿sabes? that ¿No? purple glad throne. I don't know. I'm a Tengamos en fan. cuenta que el universo de Transformers Ingraining his 5 seconds da of para fame mucho.
forever. Vamos a ver qué dice la coleguita esta, la Isabela creo que se llamaba, que creo que es diseñadora también o de marketing, ahora no recuerdo. Man. So, on top of doing 86 toy reveals, we have a little bit of information about our in-theater showings, and Isabella is going to take you through that. Yes, thanks so much, Ben. So I am really excited and also a little depressed. A ver qué pasó. That it has been 35 years since Galvatron first thwarted Starscream's coronation plots. It's also been 35 years since we first heard the glorious greeting, Ba Weep, Gra Na Weep, Ninny Bong, and allowed it to grace our ears. And it's been 35 years since theaters were first filled with the tear-streaked faces of countless 35 aniversario, amigos, de Transformers. Se dice pronto, ¿eh? You guys feeling old. I know it feels like yesterday, but incredibly enough, the Transformers the movie first hit theaters 35 years ago this month. And it's a world-renowned film today that continues Se ve que a la chavala le gustaba mucho lo que vendría a ser la película, ¿no? And I'm so excited to share with you guys that we're going to have the opportunity to relive that big moment of seeing this movie on the big screen for the first time all over again, because in September, the movie is returning to theaters for 2 days only in the US. It was August of 1986, and the film took us on a journey that was, say it with me now, beyond good, beyond evil, beyond your wildest imagination. Sí, 35 aniversario de la película, amigo. Oh, I don't know about you guys, but I am so excited. I cannot wait for this movie to hit the big screen again. Como la rediten otra vez en el don't cine. Forget, 2 days only, Sería maravilloso para September llevar a nuestros 26th hijos, and sobrinos y September demás y darles 28th. a conocer esta And guys, maravillosa this is película. genuinely more than meets the eye, because not only is there going to be all new exclusive content shown during the pre-show, but Madre mía, this is pero yo also creo que going to eso será algo feature the exclusivo stunning en alguna 4K ciudad de ultra high Estados Unidos. definition O a saber, me of extraña que the sea a movie nivel mundial. itself. Tickets are on sale now. Hit them up, fathomevents.com. Be there, because I know I will be. Pues, I'm definitely going to go. I have to wait till the 28th, though, because the 26th is my anniversary, and my wife might murder me if I try to go to the movies, and, you know, instead of hanging out with her. You mean she's not going to go see the Transformers the movie with you? No, she's a little younger than I am, so she didn't have that Transformers love growing up. It came later when the live action stuff started for her. So fair enough. Well, you can have anniversary date night on the 26th and then Transformers date night on the 28th. That's right. Gonna do it. That's a good plan. Evan's gonna go both nights. I'm pretty sure that's venga, menos palique y mostrar más cositas. Venga, I was lucky enough to see it in theaters at a convention like 15 years ago. De todas maneras, amigos, recuerden que este tipo de eventos suele durar 40, 45 minutos. No creo que a lo mejor muestran algunas cositas más y poco más. Color 4K. It'll be good. Yeah, back then it was like the 20th anniversary DVD version. I think that they were just blowing up into a movie theater, so it was like, yeah, this is exciting. So yeah, now we got all the brights, all the darks. It's gonna be beautiful. I don't know about you guys. Están reeditando todo en Blu-ray, 4K, en fin, una cosa de loco. I gotta make sure they're accurate for the toys. Yeah, exactly. So some of you might have noticed there's a friend kind of hanging out over my Efectivamente, shoulder Luis here Alberto, today. eso es lo que yo también medianamente entendí. Por eso te digo que es una muy buena oportunidad. Yo creo que la deberían reeditar a nivel mundial. No obstante, claro, a lo mejor no saldría rentable porque ya de por sí el tema del COVID, la gente se lo piensa mucho para ir al cine. The box has this super nice soft velvet matte finish to it, and then you get it in the right light. You get some nice, you can see the lines of the character art on here for Optimus and whatnot. Madre mía, edición coleccionista. You flip the box around, it's got the Autobot logo on the back. You know, it's some really super premium packaging on the outside of this. And this box will come in a brown cardboard mailer, so it'll stay nice and protected for you. But then, when you open the black box, you get this cuando abres la caja negra, tienes, it's got locks on the side. Lo que vendría a ser ese empaque que a la vez
guarda la pieza, ¿no? La cuida más si cabe. And you open this up. And it's got a whole bunch of goodies in there. Madre mía. Accessories that have his blaster. Masterpiece. Qué maravilla. Instructions here. Power cord goes here. There's a USB cable so you can do Totalmente de acuerdo, amigo Luis Alberto. Evidentemente para entender Bisword y todo eso, mucha gente, a lo mejor nuevas generaciones se preguntarán de dónde sale esta gente, ¿no? Está claro que hay que ver la línea G1, G2 y la línea de Bisword, las series animadas, ¿no? Bump him into something, you don't damage him. A ver, qué nos muestra aquí el colega. Y... always be in his hero pose for you la colección del We are amigo, also excited to announce that this afternoon there will be additional quantities of Robeson auto-converting Optimus Prime available only on Hasbro Edition. This will be available to everyone at 1 p.m. when all the pre-orders go live. You can see here the nice composite of the packaging. Optimus Prime transformable automatizado al máximo. It was super fun to work on this back when I was on the franchise team. I spent a lot of time with the dialogue on this. It's been a fun project to work on. I actually get to play with one this week. Preorden, o sea que pueden pedir más si cabe. That's super exciting. Yo creo que esto es una versión 2.0 del Optimus Prime transformable. Yeah, the case is like the case is really awesome. Like it just, I don't know, like the box, having worked in packaging before, like if you've ever felt that soft velvet black matte finish stuff, like it just feels super premium, and it is that. And then that inner case makes you really feel like your toy will be protected. You know, it's more than a toy, it's a collectible. It's something that if you grew up watching this, you've always wanted your own converting Transformers. Estamos hablando de... It's true. De una pieza muy cara. Yo creo que esta es una versión mejorada del otro. Yeah, so if you missed out last time, be sure to get ready, and they'll be available. Preorden, dicen. Madre mía. So, sticking with Pulse and things you get from them, we wanted to do a little recap on Shattered Glass. We know that we've shown you efectivamente, amigo Francisco, es el que es automatizado, se transforma solo, creo que lo controlas con una aplicación en tu móvil, celular o smartphone, lo que tengas, ¿no? O creo que trae un mando, no lo sé, pero si mal no recuerdo, el precio es desorbitado. Megatron. Okay, I have Megatron. Ok, vamos a ver qué nos muestra. Sí, señor. Yeah, so I end up putting his sword right here when he's in jet mode, just because that Transformer Scale Glass. Efecto. So, whatever you want. So, a mí esta línea no me hace mucho tilín, la verdad. Megatron. It still just seems really weird. Yo creo que es alargar el chicle, it's pretty cool. I really like that his cockpit also is like a sword/shield. So, you know, he can stab you with it, and then he can defend himself on his swing back, and then he can cross you with his sword on the other side, and then when he's done hitting you with his sword, he can shoot you in the face with his fusion cannon, and then he converts into a jet and flies away, because, you know, it's Megatron and he has to do all the things. So. Oh yeah, I mean, he's always armed to the nines, so yeah, he's ready to go here. There's a bunch of cool things. La verdad que paso totalmente de esta línea. Estará muy bonita, todo Mark, lo que tú quieras, and Lenny did a great job working on no this. le veo sentido a que las giving piezas us sean another translúcidas vehicle y mode demás. for this that Yo creo que es un like, poco lean into that Shattered Glass universe saturar too. el mercado. Yo creo que deberían haberle dedicado esos recursos a sacar otra línea o a mejorar más o a hacer restock de esas figuras que no han llegado o mejorar lo que vendría a ser la distribución. Shattered Glass is so interesting to me because it's taking these characters that have been established for 35 years, going on 37 years, and it's like flipping and inversing them. So it's like, oh, okay, yeah, this is exciting. It's a new take on the character. All right. So we also yo creo que had sí, Gold teniendo en cuenta que pasaron por ese universo muerto y demás, yo creo que aprovecharon y hicieron borrón y cuenta nueva. No, yo creo que sí se transforman, amigo Francisco. Lo que pasa es que la diferencia con respecto a los demás es que son translúcidos. Tienen partes, las alas o partes del cuerpo que son translúcidas. Vamos a ver qué nos muestra este hombre. La verdad que no me motiva nada, Yeah, he's very cool looking, very sleek with his black and gold and blue. Efectivamente. I love the blaster too. It's just like, it's an iconic blaster. Everybody loves to have it. You can't have enough of them. So you're gonna have a whole army of Transformers, robots running around with the blaster. It's a good time. Vamos a ver si ven algo más. It's a modular bazooka. Venga, vamos, vidilla. That's always fun.
And then the last one that we revealed back in July was Commander Jetfire, who is by far my favorite of the entire year, because there's just something about black and purple and green that just looks really good together. Oh, and he's like giant because that's I don't have enough space to show all this. So 1 second. So here he is in robot mode. I believe there were some questions about whether or not we kept the ability for him to swap sides, and I'm happy to report that he can still change factions. Got that nice red Decepticon logo hidden underneath the front there. Yes, and let me get this chunky jet right here. It's just a little guy. Dan un juego brutal y no me extraña para nada que se estén vendiendo como churros porque es que tiene, mire, hombre, no está mal, no está mal ese Jetfire. A mí se ve espectacular. Lo que pasa es que, claro, a mí este rollo del mundo al revés no me motiva. Yo casi prefiero a ver si reeditan, ¿no? Ese Jetfire que yo, por ejemplo, me quedé sin él, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí no los vi en ningún lado, en ninguna tienda. Sí, está fantástica, la verdad. I love it. The colors really work together on it. Jetfire is always good, but a super black, silver, green, and purple Jetfire is just insane. I don't know. I completely agree. A ver, ¿alguna cosita más? So, of these characters, guys, which one was your favorite? Make sure you let us know in the comments. And as you know, with each character, you get an exclusive Pulse variant comic from the miniseries we have coming out this year. And Isabella is going to give you a little bit more info and insight. Y esta gente trabaja para Hasbro en la sección de Transformer, madre mía. Oh yeah, you guys, we got some good. Hola, colega Isabela, ¿se cambió otra vez la camiseta, la tía esta? ¿O es la misma? Madre mía. I know you said this already, Ben and Evan, but I am so ready for. Puede ser, amigo Luis, me suena, no me extrañaría para nada. Hay que recordar que el universo de Transformers también, en lo que a cómics se refiere, es impresionante. And then on the flip side, you got your merciless Goldbug, and I'm a little ashamed to admit it took me a second too long to figure out who Goldbug was when I first read these. But ella se parte, ¿sabes? I digress. For those of you who aren't as familiar, I know the guys just touched on it a little bit, but Shattered Glass is essentially a story of an ongoing battle between the cuidado que se viene serie, power-hungry Autobot autocrats and the freedom-fighting Decepticon laborers. It's kind of like a weird one to wrap your head around. But over at IDW, our friend, amazing author Danny Lore, explores this fractured alternate universe within the realm of Transformers. So in case you missed it, as Ben mentioned, we've got some beautiful Pulse exclusive variant covers. Yes, and you can see them here. These are absolutely stunning. And these are all 5 for the Shattered Glass miniseries. Chiquita jugada la de Hasbro para aprovechar los moldes, cero inversión, simplemente le cambian los colores, se inventan otra historia y para adelante. It just works so well. La verdad que, bueno, habrá gente que le gustará. For those of you who follow our friends over at IDW like I do, you've probably seen these being teased on our website or their website before. Va a decir que no. But I'm going to make you look at them again with me because I just love me some pretty pictures. Un grande el amigo Raúl el Pelón, a ver si me responde. Que le he estado mandando mensajes por Instagram y demás, a ver si se anima a hacer un directo aquí para el canal en YouTube. De todas maneras, estamos en proceso, a ver si da señales de vida. You find comic books for issues 1 through 3 of lo que yo Shattered decía, Glass. cómics. Today, I have se viene, claro, normal, aprovechando. Comic book lovers out there. These next 2 y no por nada, pero los cómics de Transformers a cada cual mejor, las cosas como son, ¿eh? We have got de verdad que some masterful masterpieces of artwork. Number 4, cover A. Look at that beauty by the oh so talented Alex Milne. Oh my God, we've got some Goldbug action going on there. Isn't that just beautiful? Ahí tenemos otro. It's Goldbug sitting in his domain, doing his evil Goldbug thing. Mira. I love it. I absolutely love it. El mundo al and revés. Next up, we've got cover B for issue number 4. This is by the amazing Beth McGuire Smith, and she brings us
definitely what I would say Pues estaría muy bien, amigo Luis. Estaría muy bien. But she really kind of brings it Todo home. tipo de series que saque Netflix en lo que a Transformers se refiere estaría genial. La verdad que, como dije anteriormente, last but not least, Transformers tiene un universo brutal. Podrían estar haciendo series, películas y demás hasta decir basta. Is number 4's RI by the incredible Sarah Petra Durocher. I hope I said her last name right. Ahí está. But oh my God, she's got just this breathtaking, sort of super realistic interpretation of what we're going to see in Shards. So this is just stunning. I mean, look at the literal fractured glass that you see in front of Goldbug Evidentemente tiene que venderla, es lógico. Puro marketing. And then for the finale of the 5-issue otra cosita. Ya. The epic cover A, giving me some real Shakespearean gruesome vibes here. This is again by the talented Alex Milne. Astro Train. Oh, my heart. Versión Autobot. But it's beautiful. It is just spectacular. It's only 5 issues, so make sure you guys check them out now. As we're going through these, let me know which one is speaking to you most. Like, which do you think you guys are going to look for in stores to go pick out? Because they're all just spectacular. Okay, and we've also got 2 more for you. Never before seen. First time you're seeing the artwork. Number 5, cover B, by the one, the only. Qué casualidad que son los que enseñó antes Look at that heroicness. But he's a Decepticon. But he's heroic. But he's a Decepticon. What? It's so good. And then last but not least, once again, by the lovely Sarah Petra Durocher. Efectivamente, amigo Sonway, gracias por estar por aquí compartiendo aquí en el canal de YouTube del Búnker de Recoil. Muchas gracias, amigo. Te animo a suscribirte al canal. Yeah, and as BMAC mentioned, the colors just work. Oh, absolutely beautiful. So, which are your favorites? I mean, honestly, I think I'm going to have to splurge and get every single. Gracias por el apunte, amigo Luis Alberto. A tanto no llego, mis conocimientos de Transformers no es que sean tampoco muy abundantes. Muchas gracias siempre por estar por ahí aportando tus conocimientos, se agradece. Hands down, the best of the entire series. Blew my mind when I saw it come across. Was like, a ver, right, I totally forgot Jim Lee. We even worked on Transformers. Ya vamos 32 minutos desde que empezaron ellos a retransmitir. Yo creo que quedará 5 o 10 minutos. Nos mostrarán alguna cosa más y listo. That was something I was going to point out. Was like all the nice little references. Ay, que le cortó la transmisión a la colega. The 80s era of Transformers comic lore. Yeah, that's a good shout, Gun. Venga, muestren, no me digan, ya está, no me lo creo. Exactly which covers are being paid tribute to. That'd be kind of like a fun Easter egg to hunt for. They are really stunning. And the Jim Lee reference one is, my heart. I absolutely adore it. I got to meet him one time. He was actually a really cool dude, so. He's on my list of have to meets it someday, you know? He's really good. One day, right? His recreation of X-Men was something that amigo Luis, me lo apunto para verlo con más tranquilidad la tarde-noche. Gracias por el aviso. No, it was actually my first ever Comic-Con, and this was years and years and years ago, back when Comic-Con was still fairly small in San Diego, but I got to no es descabellado, amigo Sonway. Like a signing at one of the booths in Artist Alley, and it was like super packed. We waited in line for ages. I was a kid, so I didn't really understand how cool the experience was. But I was like, "Oh, hey, Mr. Lee, this is my first Comic-Con," and he like takes one look at me and gives me like 5 seconds, not even 5 seconds, 2 seconds. Comic-Con, ¿no? El San Diego Comic-Con, si no me equivoco. Ahora vienen grandes eventos que evidentemente en Estados Unidos con el tema del COVID no se cobrarán, pero yo creo que va a ser virtual, en fin. También ahí está la UFS, que es de G.I. Joe. Tenemos también la PowerCon, que no sé si será, habrá alguna parte virtual, espero que sí. No obstante, estaré pendiente para retransmitir, de eso no queda duda. So now, you have some franchise updates for us around digital gaming and some other stuff, so why don't you take us through that? That I do. Thank you, Ben. So we've got some really exciting things happening throughout Transformers as a franchise. You guys know it's not just the toys, although the toys are pretty incredible and obviously incredibly important. But we, over here on the franchise team, constantly look for ways that we can continue to evolve and elevate the Transformers brand across all sorts of different segments. So within publishing, for instance, you saw all of those phenomenal covers for Shattered Glass. Se la cambió la tía, ya decía yo. We have some other friends that I want to talk to you today about, starting with
the folks over at Eagle Moss. Now, they are developing what I consider to be a true work of art. I'm really excited for this. This is a G1 cartoon accurate chess set. Look at these guys. This is just a prototype rendering. It's not the final product, but I have to share it with you all. So this is going to be featuring 32 unique pieces in the entire chess set, including, of course, Optimus Prime and Megatron as your kings, but also characters like Hot Rod and Soundwave and Bumblebee, Starscream, so many more. Each piece is cast in a metallic resin and then hand-painted. So this is launching today on Kickstarter. So go ahead and check them out. But do stay tuned to our social channels, the Transformers Instagram and Facebook pages, to get a little bit more information and updates coming soon. Y ya no solo en Transformers, sino en G.I. Joe, Master del Universo, Star Wars, that classic battle of good versus evil that chess so accurately illustrates for us, we have a lot more going on in the world of gaming. Digital gaming, to be exact. So right now, we have a really fun integration that is happening. Creo que viene algún videojuego, escuché por ahí. Top War meets Transformers crossover event is now live. If you aren't familiar, Top War is an innovative strategy game that features merged upgraded gameplay, but at its essence, it's a PvP faction war style game. So obviously a really easy and perfect fit for our cyberpunk. Basically, you start out on a deserted island where you can build up your base, train your armies, and of course, do battle. And I am so excited that the Autobots and Decepticons have finally made their way over to the Top War universe. This is going to be a really cool event. And I actually have a trailer that I brought with me to share with you guys today. So let's take a look. Oh, Transformers Top War. Autobots, go out. Coming soon. Nueva colaboración. I'm not going anywhere. I will never stop fighting for our freedom. A ver. Otra cosa no, pero a ver, lo que yo decía, el típico juego de móvil de destruye la base del enemigo, ¿sabes? ¿Ves? Ya lo sabía yo, de smartphone. Ya lo que falta es que vendan las figuras como los amiibo de Nintendo. Entonces sí. ¿Ves? Madre mía. I just got goosebumps. Those graphics are breathtaking. Let me know what you guys think in the comments down below. I personally am really excited. Hey, amigo Joseph, gracias por estar por aquí, amigo. Un placer tenerte por aquí y dejar tu comentario. So as the trailer sí, yo creo que Super 7 ahí en ese sentido creo que se equivocó, pero bueno, vamos a ver. As well as hay some gente other para todo, Transformers characters that'll bring their legendary conflict into the Top War universe as high-ranking playable heroes, a must-have for any collector, any player. In this realm. So in addition to the Transformers heroes themselves, the crossover is also going to bring a little touch of the cybertronian realm into the Top War universe with some Transformers themed base skins and a ton more collectible items. So this collab is only running until August 24th, so be sure to check it out. And if that isn't enough for you guys, we have more, so don't worry. There's another really cool collaboration that is super epic that once again brings Optimus Prime, Megatron, and Bumblebee, but this time they're brought into a MOBA showdown with Mobile Legends Bang Bang. This is a high-def fantasy character game that has stunning graphics, sprawling landscapes, and la de colaboraciones que está haciendo Transformers. Ahora falta que salga en Fortnite. Is this not the most beautiful thing you've ever seen? I mean, it's really high up there in my book. I love the art style and the rendering. El arte está precioso. I can't decide if I'm more excited about the look at that Energon axe that Optimus Prime has, and it looks like Bumblebee's got some really cool stinger attacks, and then of course Megatron's ominously impressive tank mode blast barrage. This is going to be cool. So as an extra special treat for you guys today, I do have with me a never before seen trailer for this crossover event that I would like to share.
get hyped. You guys are the lucky first ones, literally, to ever see this trailer. Amigo, we are dropping it right here today. Let's roll lo it. hace muy bien. Está claro que Transformers le está dando muchísimo beneficio. ¡Wow! ¿Y esto ahora qué? Vamos a ver este opening. ¿Esto qué? ¡Oh! El opening del videojuego la colaboración. Este juego yo creo que es muy parecido al League of Legends, si mal no recuerdo. A ver de qué va. Ajá, oh. Este es el típico videojuego de móvil. No creo que sea nada del otro mundo tampoco. Totalmente, amigo Luis Alberto. Sí, la verdad que Headmaster a mí me gustó muchísimo, ¿eh? La verdad que se merece una actualización. Sí, la verdad que sí, amigo Joseph. La eterna lucha. Vamos. Escapó loco. ¡Oh! Mi madre, pedazo intro, ¿no? ¿Qué pasó, Optimus? ¡Oh! Se acabó lo que se daba. Bueno. M Transformers esquina, madre mía. So epic, you guys. What did you think? Who would you play as first? Who would you play as first? Sí, no me extrañaría que en un futuro lo saquen. Eso es solo cuestión de tiempo, amigo. Yo sé. Minion totally beats Optimus Prime with it. I don't know. It's just, very Megatron-ish. Madre mía. Very Megatron. Good also, comedic element. Yeah. That electric guitar riff of the original G1 song, excellent. Bueno, amigos, yo creo que esto en breve termina. Yo creo que no van a mostrar nada más. But I like it. It's a beautiful nod to our origins here. Yeah, I mean, personally, hombre, la serie de Victory era más bien yo la veía muy anime, un poco orientada al público japonés y asiático, que, a ver, que está genial, ¿no? Pero no sé, no me terminaba de convencer. And just so you know, this does drop August 24th, so stay tuned for this guy. It's gonna be so good. Like week and a half away, guys. Colega está emocionado. All right, so that's going to do it for us today on this Fan First Friday. Thanks for joining us. Thanks to Evan, for joining me. Con la tontería vamos a hacer una hora. Es lo que les decía yo, esto dura 40, 45 minutos. Yo creo que ya se está despidiendo. Esto en breve termina, vamos, seguro. Everything we've revealed today, we got a Studio Series Sweep, Studio Series Perceptor, yo me quedo con la figura de la serie Estudios de la película del 86, sin lugar a dudas, las mejores. Yo creo que lo más destacable de esta retransmisión. Auto-converting Optimus Prime toy for everybody who missed it the last time. Make sure you guys can get one.
Don't forget to like and subscribe. Follow us on Instagram and Twitter and Facebook, wherever we are. Ajá, ya se está despidiendo el amigo, lo típico, está diciendo que se suscriban a sus redes sociales, gracias por todo y demás. On the 27th of August, because we have some big news we're going to drop. And yeah, you're going to want to come check that out. Se vienen muchas sorpresas por lo que veo. Working really hard on it. Can't wait to show you what's going on. So, let's say go. All we can say is, let's say go. Let's say pues go. Nada, amigos, esto se acaba. Ahí está, lo que yo iba comentando. Bueno, vamos a quitar por aquí. La verdad que, sin lugar a dudas, decirles que, bueno, una retransmisión muy entretenida, la verdad que está muy bien. Destacar sobre todo lo que vendría a ser las figuras de la serie del 86, que para mí me parecen geniales. Decir que entre una cosa y la otra las he visto en tienda y siempre he dicho, bueno, cuando pueda, ahora la compro y demás. He estado un poco más centrado, ¿no?, en las novedades de Masters of the Universe Origin, pero sin dejar de lado a los Transformers. Pero sí es verdad que las vi en su momento, las tengo localizadas y cuando pueda las iré comprando poco a poco porque la verdad que molan bastante. Y evidentemente de esta retransmisión me quedo con las novedades de esta serie maravillosa, de verdad, o sea, brutal. Es Starscream con el trono, o sea, precioso. Yo creo que se va a vender muy bien. Y bueno, nada, yo creo que está todo dicho. Darle las gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por compartir su tiempo, que es lo más importante, conmigo y disfrutando un poquito de esta retransmisión aquí en el canal de YouTube del Búnker de Recoil. Muchísimas gracias, queridos amigos, y nos vemos en el próximo directo, que será muy pronto. Chao, chao.